विद्रोह देखु आज्ञा सब दल अच्छी आप बीजेपी आज देखा गोटे सरकारी दल भाव में आज पर्यंत से गोटे आपंकर जिला प्लानिंग चेयरमैन गठन कर डब्ल्यूडीसी चेयरमैन कर विभिन्न निगम गठन कर भर एत फाट अच्छी तेणु गोटे दल में अनेक जो मैंने अशांति रहती से गोटे अन्य बयानबाजी करते तेणु दल भितर सेमती रहे तेणु कौन आम विजु जनता दल में से प्रकार अच्छी से भाइबा ठीक हे ना किंतु प्रत्येक दल में आज देखा आपणकर भारतीय जनता दल पार्टी रे सरकार गठन कर श्रृंखलित ना बाड़िया पिटा होती भितर कौन से गोटे डिसीजन नहीं पार नहीं जहाँफल आज ओडिशा जो विकास हवा कथा से मत बाधाप्राप्त दिन को दिन बर्तमान विधायक संख्या कमी दल तो ये खसुवा नंबर को लेकिन आपड़ भावुं कि आग को दल रिवाइव कर सर्वाइव कर निहाती भाव में दल सर्वाइव कर आपण मैंने देखु गत माने 2019 बेलू बीजेपी आसन केते थिला आज पुणी से संख्या गरिष्ठ करी सरकार गठन कर कहवा कथा जे गोटे श्रृंखलित दल गठन करने प्रमुख भूमिका दल भितर जदि दलीय लोक माने दल विरोधी कथा कहे एवं दल को अपप्रचार करेंगे ताले दल केमती आगे जीव माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक यहाँ डिसीजन नहीं बहुत अभिज्ञता अच्छी दल केमती श्रृंखलित रखा एवं दल को आगू नापी कौन सब पदक्षेप नाक पड़ो तांकर जोर अभिज्ञता अच्छी 24 वर्ष से शासन काल मुख्यमंत्री थिले तेणु आज जो माने कि यही प्रकार आलोचना करुँच तेणु आगामी दिन रे निहाती भाव में दल 2029 पुनर्बार सरकार गठन करने सक्षम हो एवं दल को गोटे श्रृंखलित ढंग से नापी एवं जो माने दायित्व मंतव्य देउछंती सेमानंकु लगाम देवाई ये प्रकार व्यवस्था करिसंती तो यहीटा को लेकर जदि कौटी केमती आलोचना करा जाउछि ताको मो ग्रहण करि पारने जेहेतु दल रे श्रृंखलित नथिले अनेक किछि माने माने दल रे जो गोटे आमे श्रृंखलित दल बोले कहूछु एवं जो प्रकार गोटे सुप्रीमो निर्देश दउछंती ताको जदि परिपालन न करा जिवो दल विपर्यस्त हेबो तेणु आज जहाँ निष्पत्ति नौचंती से बुद्धिविचारी निष्पत्ति नहीं तेणु आमे ताकू लेकर अन्य आलोचना करवा ठीक है। आज्ञा हम देखियो जाजपुर में अनेक जिला परिषद सभ्य जिला परिषद सभापति उपसभापति समस्त दल छाड़ुଛନ୍ତି भारतीय जनता पार्टी मिलुଛନ୍ତି तेणु दल गोटे प्रकार बर्तमान तृणमूल स्तर छिंडिबार चित्र मध्ये आछि गतकाली जो चित्र आसिला एने देखंतु एटा नुआ कथा न आपण माने आगरो भी जानिचंती बिजु जनता दल जेते बेले सरकार रे थिला अनेक आपणक सरपंच जिला परिषद एवं बीजेपी और कांग्रेस भी अनेक कर्मकर्ता आसिक दल में मिसवा उदाहरण अच्छी तेणु आज भारतीय जनता दल जेहेतु सरकार अच्छी से सरकारी पक्ष को जाकि निजर फायदा उठाइवाई सहित रहीकि जो प्रकार सरकारी योजना हाथी नापी भीतर गोटे कंपिटिशन चलती आ विशेषकर यही सरकार आसला परे जो माने आपणकर चेयरमैन मान पाखरु 20 लाख रु पर्यंत जो काउंटर सिग्नेचर ताकू उठेदेले सरपंच मान को विभिन्न धमक देखी माने विजिलेंस लगेदेवा ये सब वीडियो मान कोपर्ट न कर कलेक्टर मान को निर्देश देइचंती तो से माने अंतसंत होचंती कोनोसी ना कोनोसी से मान को टर्चर करा जाउची तो बाध्य बाध्यतार केते जगह से मान मिसचंती ता बोली के न जे माने बीजेपी प्रति एते तांकर गोटे भल पाइबा किंबा बीजेपी सरकार आज भी आम देखुचु सारा ओडिशा रे ताकर जो प्रकार गोटे धबधबा रहा कथा एवं ओडिशा को जो दिगरे आगे नेबा कथा विकास जो दिगरे आगे नेबा कथा एवं लोकंकर प्रिय भाज्य नेबा कथा ता हेई पारिनी किंतु से माने किछिटा हमर लोक प्रतिनिधि विशेषकर सरपंच एवं जिला परिषद एवं चेयरमैन मान को भयभीत करके ताक पटक नौचंती तेणु एटी आमे कोनोसी मात्रा रे भयभीत नहु आमे दल को सब सुसंगठित करके आगो को केमती दल भल परफॉर्मेंस कर 2029 एवं पंचायत इलेक्शन में आम केमती भल फल करवा से लेकिन आम रणनीति जारी
ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦଳର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲାନିଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି WDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ଗଠନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଫାଟ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଶାନ୍ତି ରହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟାନବାଜି କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଦଳ ଭିତରେ ସେମିତି ରହେ ତେଣୁ କୌଣସି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଇଟା ଭାବିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟିରେ ସରକାର ଗଠନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇପାରୁନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା କଥା ସେଇଟା ମୋତେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏ ଯୋଉ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଲମ୍ବନ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କଣ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛି ସେ ଉପରେ ମୁଁ ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦଳର ମୁରବୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଆକାରରେ ନେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଦଳର କିଏ ଜଣେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦଳର ସଭାପତି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ ବସୁଛୁ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଦଳୀୟ ଲୋକ କିଏ ଯଦି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ସେ ଉପରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାଦବ ଗତକାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏନଡିଏ ସହିତ ରହି ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ସାରା ଭାରତର ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିଗଣିତ ହେଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ବି କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇକିରି ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ କେମିତି ରହିପାରିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ଦଳ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଶିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ତାଙ୍କର ଜରୁରତ ବି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ସମୟ କହିବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାମିଲ ହେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଟା ସେ ସମୟ କହିବ